أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي इंशाल्लाह। तो सबसे पहले आज मैं चाहूँगी कि थोड़ा हम पीछे जाके सबसे पहले जो है रिवीजन स्टार्ट करें। तो जो हमारा सबसे पहले सबक था क्या था, सबसे पहला जो लेसन था दर्स इस बारे में था जो तहियातुल यौम। तहियात اليوم। तो तहियात का क्या मतलब होता है? ग्रीटिंग्स। ग्रीटिंग्स। तो जो हमारे पास सुबह की ग्रीटिंग है जैसे सुबह अल खैर, सुबह अल नूर, सुबह अल वर्द, तो उसमें आप देखते होंगे कि उसमें सुबह का वर्ड यूज हो रहा है जैसे कि उर्दू में हमारा यूज होता है, ठीक है। और उसमें मैंने आपको ये ऑप्शन बताया था कि अगर एक सुबह अल खैर बोलता है तो आप सेम रिप्लाई दे सकते हैं दूसरे को सुबह अल खैर, ठीक है। लेकिन उसके दो मॉर्निंग की दो और भी हैं, आप सुबह अल वर्द और सुबह अल नूर उसको चेंज रिप्लाई भी दे सकते हैं। सुबह अल वर्द, वर्द रोज, और सुबह नूर, नूर यानी लाइट और शाइन। ओके, तो सुबह अल खैर का हम सुबह अल खैर भी कर सकते हैं और नहीं तो हम लोग सुबह अल वर्द और सुबह नूर कर सकते हैं। और जो बाकी की ग्रीटिंग्स हैं दोपहर के टाइम की, इवनिंग की और शाम की, वो सेम का सेम ही रिप्लाई करना है। अच्छा, दूसरी चीज अरबी में एएम को बोलते हैं सुबह, ठीक है। सुबह जैसे 8 PM है तो हम सुबह लगा देते हैं। फिर जो हमारा इवनिंग PM आ जाता है उसको हम लोग मसा बोलते हैं। जिस तरह के हमारी दो ग्रीटिंग्स में आपने देखा है, एक है मसा उल खैर और मसा उन नूर। मसा उन नूर आफ्टरनून के लिए, तो मसा हम लोग यूज करते हैं PM के लिए। मसा उन नूर आफ्टरनून एंड द सेम मसा, लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट चेंज होगा, मसा उल खैर। ये पढ़ा था ना हमने। तो इसका मतलब है कि सुबह जो है वो AM है, मसा PM है, ठीक है। लेकिन हमारे पास जो नाइट की ग्रीटिंग आ जाती है उसका, जिस तरह हमारे फर्स्ट क्लास में एक स्टूडेंट ने रिप्लाई किया था कि उसका मतलब क्या है, माशाल्लाह उन्होंने काफी अच्छी तरीके से बताया। वो है तस्बिहु अला खैर, तस्बिहु अला खैर, तस्बिहु अला खैर। तो इसमें हमारे पास इस ग्रीटिंग में नाइट का कोई लफ्ज नहीं है। अरबी में नाइट को हम लोग लैल बोलते हैं, लैल। जिस तरह हमारे पास रमजान में है लैलतुल क़द्र, क़द्र की रात, तो लैल का वर्ड नहीं है, सुबह में है, मसा में है, यहाँ नहीं है। तो ये एक किस्म की दुआ है तस्बिहु, कि आप सुबह करें किसके साथ, अला खैर, विद खैर। यानी एक किस्म की दुआ होती है नाइट टाइम की कि तस्बीह अला खैर, कि आप खैर से सुबह करें, जिस तरह उर्दू में होता है शब बखैर, ठीक है। ग्रीटिंग्स के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट अरबिक का था, मुज़क्कर मुअन्नस बताए थे आपने। जैसे अगर हम किसी मशगूल, मसरूफ, मशगूला औरत के लिए मशगूला होगा, उसके साथ गोल ता लग जाएगा। ईद, सईदा, हुज़ैन, हुज़ैना, जुआन, बतशान, इस तरह आपने सारा वो सारे बताया। और कौन सा लेटर है जो वर्ड को फीमेल फेमिनिन मुअन्नस बनाता है? सपोज मेरे पास वर्ड मशगूल है जी, सर्कल था, उसको बोलते हैं अरबी में ता मरबूता, माशाल्लाह। जैसे मेरे पास एक जी मरबूता, मशगूल का वर्ड, कोई भी वर्ड आप ले सकते हैं, मशगूल है जिसका मतलब है मसरूफ, बिजी। और आपने इसको, तो जैसे मैंने आपको बताया था, इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं आई एम बिजी, आई एम बिजी, चाहे मेल हो फीमेल, आना मशगूल है, मैं मसरूफ हूँ, तो मैं मसरूफ हूँ। उर्दू में भी सेम, लेकिन माशाल्लाह जिस तरह मैंने आपको ये पॉइंट एक्सप्लेन किया था कि जिस तरह इस्लाम ने इम्पोर्टेंस दी है फीमेल को सेपरेटली, इस तरह अदर रिलीजन में आप देखेंगे तो वो या तो कमतर समझा जाता है औरत को, या सेम लेवल में जैसे दोनों कमाते हैं, या एक लेवल होता है। लेकिन इस्लाम ने जिस तरह फीमेल को स्पेशल तौर पे बयान किया, उनके हुकूक बयान किए हैं, वही सेम चीज इनकी जुबान में भी आ जाती है। इनकी जब इनके बारे में बात की जाती है तो आपको एक स्पेशल वर्ड मिलता है विच इज कॉल्ड ता मरबूता, ये आपको मस्ट यूज करना है। फिर हमारे पास दो ता है, जिस तरह नॉर्मली हम पढ़ते हैं ता, ये तो हमें पता है कायदे में है तो जब हम बोलने वाली अरबी में बात करेंगे तो हम इस ता का भी इस्तेमाल करेंगे। उर्दू में तो गोल ता बोलेंगे, अरबी में इसको बोलते हैं ता मरबूता, ठीक है। तो इसका था साउंड ता, इसका तो ता ही है तो ता रहेगा, लेकिन इसकी साउंड ता नहीं आएगा, ये एज अ हा की तरह, लाइट हा की तरह साउंड करेगा, जैसे मशगूला, इसको मशगूल है ता नहीं पढ़ेंगे क्योंकि ता मरबूता की साउंड नहीं होती।
اس کو ہم جسٹ فار فیمیل لگاتے ہیں. اینڈ پلس پوائنٹ میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ان عربک ہمارے پاس چھوٹے سے بڑی چیز کے لیے میل اینڈ فیمیل ہے. اگر آپ چھوٹا سا لفظ بولتی ہیں یہ ان انگلش میں دس, تو دس میں بھی ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم میل کے بارے میں بات کر رہے ہیں یا فیمیل. تو ہر چیز میں جو ہے ناؤن ورب میل فیمیل, ہر چھوٹی بڑی چیز میں میل فیمیل ہے. بس فیمیل کا یہ ہے کہ اگر ناؤن ہے تو آپ تا مربوطہ لگاتی ہیں, ورب ہے تو آپ تا مفتوحہ لگاتی ہیں. اور جو اسپیکنگ کورس ہم کر رہے ہیں تو اس میں زیادہ سے زیادہ گرامر نہیں ہے اور نہ ہی حرکات ہیں. وداؤٹ حرکہ ہی پڑھنا ہے, کوشش کرنی ہے. انشاءاللہ آہستہ آہستہ پھر وہ ہمارے خود ہی جو ہے پریکٹس ہو جائے گی کہ کیسے ریڈ کرنا ہے. جیسے نارملی اگر یہ ورڈ کسی کو دیا جائے تو وہ حرکہ کے بغیر نہیں پڑھ پاتا, لیکن انشاءاللہ ہماری کوشش ہوگی کہ ہم جو بھی پڑھیں وداؤٹ حرکہ فتحہ کسرہ ضمہ ہی پڑھیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو اچھا پھر ہم نے کچھ ورڈ پڑھے تھے, میں پوچھتی ہوں آپ سے. اچھا اگر مجھے بولنا ہو میں, آئی, کیا بولتے ہیں عربی میں؟ انا. انا. اور انا آپشن دونوں کے لیے سیم ہے, چاہے میل بولے مذکر اور مؤنث. اچھا اس کا کیا مطلب ہے؟ انا مشغول, انا مشغول, میں مصروف ہوں. انا فارغ, انا فارغ, میں فارغ. اوکے. انا سعید, میں خوش ہوں. میں خوش ہوں. انا زعلان, میں خفا ہوں. yes upset. مزعج, میں ڈسٹرب ہوں. I'm disturbed. یہ جو ابھی میں سارے پڑھ رہی ہوں یہ مذکر ہی پڑھ رہی ہوں جی. اگر فیمیل کہیں گی تو سیم ورڈ ہوں گے, جیسے مشغول ہے تو مشغولہ, فارغ ہے تو فارغ, سعید سعیدہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, یہ آپشن تو ہمارا ہو گیا کہ انا دونوں کے لیے. اب آتا ہے آپشن یو, آپ. اس میں دو آپشن بتائے تھے میل اور فیمیل کا الگ, کیا تھا وہ؟ یعنی جو ہمارے پاس ورڈ ہے وہ تو سیم ہے, لیکن جو ہم میل سے بات کرتے ہیں تو فتحہ کے ساتھ, اور جب فیمیل سے بات کرتی ہیں انتی, صرف حرکہ کی چینجز ہے. ماشاء اللہ. اور دوسرا پلس پوائنٹ, جیسے ابھی انت مشغول, آپ بیزی ہیں, تو انتی ہوگا مشغولہ کیونکہ فیمیل ہے. اچھا جی, پھر ہم نے پوچھا تھا کہ عربی میں کوشچن کیسے کرنا ہے, کسی قسم کا بھی سوال کرنا ہے تو کیسے کرنا ہے, اس کے کتنے طریقے تھے؟ دو طریقے پہلے والا شینو اور حل. اچھا تو بتائیں شینو کب یوز کرنا ہے؟ جب ورٹیز لگے گا اس کے لیے شینو یوز ہوگا. اور حل کب یوز کرنا ہے؟ کین سب کے لیے حل یوز ہوگا. جی, یعنی واٹ کے علاوہ کچھ بھی ہوگا کوشچن تو ہم حل تو یوز وہ حل کریں گے لگے گا. اسپیکنگ میں. ویسے تو اگر آپ جائیں فصحا میں جو بکس والی عربی ہوتی ہیں اس میں ماں بھی ہوتا ہے کوشچن کے لیے, مادہ بھی ہوتا ہے کافی, لیکن ہم وہی کریں گے جو اسپیکنگ میں بولا جاتا ہے. اچھا جی, تو ابھی ہم فیمیل سے پوچھیں گے کہ کیا آپ فارغ ہیں؟ حل انتی مشغولہ. فارغ, کیا آپ فارغ ہیں؟ اچھا, حل انتی فارغہ. اچھا, کیا آپ اداس ہوں؟ آپ نے میل سے مذکر سے پوچھنا ہے, کیا آپ اداس ہیں؟ حل انت زعلان. اچھا, کیا آپ بیمار ہیں؟ حل انت مریض. کیا آپ ٹھیک ہیں؟ حل انت جید. اور یہی سیم اگر ہم نے فیمیل سے پوچھنا ہے تو حل انتی جیدہ. اوکے, تو ہم وہی چیز جو ہمارے پاس ورڈ تھے مشغول, فارغ, مسعد, سعید, حزین, ورڈ وہی رہیں گے, صرف پرسن کو چینج کریں گے. تو کیا خیال ہے آپ کا کہ ہمارا آئی ہو چکا ہے, یو ہو چکا ہے, ابھی کون سے دو پرسن کرنے ہیں؟ ہم نے سیکھا کہ کیا آپ بزی ہیں. اب میں آئی اور یو کے علاوہ جو لوگ ہیں وہ ہے ہی اینڈ شی, وہ لڑکا اور وہ لڑکی. ٹھیک ہے, ہی اینڈ شی, یعنی ابھی پوچھنا ہے کہ شی از گڈ اور از شی از گڈ, کیا وہ ٹھیک ہے, کیا وہ مریض ہے, کیا وہ فارغ ہے. تو ابھی وہ میں اردو میں تو ہم وہ بولتے ہیں, انگلش میں ہی اینڈ شی. ٹھیک ہے, تو کوئی آئیڈیا کسی کو ہے ہی شی کا؟
हुआ मेल के लिए और हिया फीमेल के लिए. जी अभी यहाँ पे हमारे पास हरका नहीं है, लेकिन हम विदाउट हरका बोल रहे हैं कि हिया है, ठीक है, हिया और हुआ. तो हुआ का मतलब हुआ ही, हुआ यानी ही, वो मर्द और ही है जी, एंड शी, ठीक है. هل هي سعيدة؟ هل هي سعيدة؟ Is she happy? अगर ही के लिए पूछना है कि वो खुश है, वो मुज़क्कर, तो हल हुआ सईद. हिया की जगह हमारे पास आएगा हुआ, सईदा की जगह आएगा सईद, ता मरबूता हट जाएगी. हल हुआ ज़लान. गुड जॉब, माशाअल्लाह. हल हुआ ज़लान, क्या मतलब है इसका? क्या वो खफा है? यस, यानी वो मेल मुज़क्कर, क्या वो खफा है? जी, मुज़क्कर. हुआ है मुज़क्कर. What is the meaning of हल हुआ मुज़ाहर? क्या वो डिस्टर्ब है? डिस्टर्ब है. अच्छा, ये तो हमने कर लिया माशाल्लाह. हल का तो हम 3 क्लास पे यही करते आ रहे हैं कि हल एज अ क्वेश्चन. लेकिन अब यहाँ पे मेरी जहन में एक बात आई है कि क्यों, मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, वो क्यों उदास है या क्यों डिस्टर्ब है, ठीक है, या क्यों सिक है, रीजन. तो उसके लिए जो नया वर्ड है, वैसे तो आज हमारा सिर्फ हुआ एंड हिया ही नया है, बाकी का जो हल है वो भी हमने किया था, और बाकी जो मुसाद सालान है. तो हुआ हिया के साथ आप एक वर्ड जो है आज के लिए नया सेव कर ले. जी जी, लाइश. लैश यानी क्यों? जी, लैश. अपने याद को पढ़ना, लैश. वाई. अंती का क्या मतलब है? यानी यू. तुम लड़की. वो नहीं बेटा, नो नो नो, वो तुम क्यों it's नाराज you. हो? Yes, why are you upset? लेश तुम क्यों नाराज हो? Yes, आप क्यों अपसेट हैं? लेश एंटी ज़ालाना. ये हमारा मेन टॉपिक है फॉर टुडे. तो आज जो हमारा था, पहले तो ही शी हुआ, और ही शी को हम प्रैक्टिस करेंगे इसमें, इन 3 वर्ड्स में. तो वाइन का मतलब है कहाँ, लेश क्यों, मता कब, क्यों और कहाँ, ठीक है. when, where and why. where are you, आप कहाँ हैं. कैसे, मैं फीमेल से पूछना चाह रही हूँ जी. वैन अंती. यस, वैन अंती. और अगर यही सेम मुझे मेल से पूछना होगा तो वहीना अंता. अगर मैं मेल वैना अंता, नॉट वैना, वैन, नॉट वैना, वैन अंता. वैना तो वैन तो वैन ही रहेगा. यस, वैन अंता और वैन अंती, वैन नहीं चेंज वहीन होगा अंता जी. अच्छा, तो वेयर है कहाँ, लड़के का हम पूछ रहे कि वो लड़का कहाँ है, ठीक है. वेयर इज ही, वैन हुआ, वो कहाँ है, वैन हुआ. और अगर आप नाम लेना चाहेंगी तो वैन हुआ की जगह, सपोज अगर आपने उस लड़के का नाम बोलना है तो आप कह सकती हैं वैन, वैन अहमद, वेयर इज अहमद, अहमद कहाँ है. और अगर आपने बोलना है वो कहाँ है, यानी नाम के बजाय वेयर इज ही, तो वैन हुआ, वेयर इज ही, ठीक है. क्योंकि समटाइम हम नाम से पुकारते हैं, समटाइम पूछते हैं कि वो कहाँ है, या वो लड़का या वो लड़की. ही इंग्लिश में जैसे वेयर इज ही और वेयर इज शी. अच्छा, इसमें कुछ पूछना है किसी को तो पूछे प्लीज जी. अगर हम यहाँ पे ये जो हुआ ये मजाज के बारे में अगर हम कहेंगे व्हेन हुआ मजाज, हुआ मुजाज, वैन नहीं, आप अगर ऐसे बना रही है, 1 मिनट मैं लिख देती हूँ, ये सेव ना करें. वैन हुआ मुजाज, क्या मीनिंग है इसका, आप करें थोड़ा सा, कि कहाँ पे वो डिस्टर्ब है. कहाँ पे वो फिर डिस्टर्ब, रॉन्ग हो जाएगा ना. रॉन्ग हो गया. हाँ, जैसे फॉर एग्जांपल उस टाइम ये पूछा जा सकता है अगर कोई पढ़ रहा है या किसी को समझ नहीं आ रही, ठीक है. लेकिन वहां पे भी आई थिंक ऐसे नहीं होगा. वैन हुआ मुसाज इज रॉन्ग है, सिर्फ हुआ मुसाज वो डिस्टर्ब है. वैन तो जब किसी का पूछते हैं ना, या जैसे इंशाल्लाह हम जब नाउन पे जाएंगे कि आपकी अम्मी किधर है, या आपका पेन, या आपका स्कूल,
یا آپ کے بچے ہیں تو وین تب یہاں یہاں پہ پہ تو ہوا صرف مزاج ہی آئے گا. ہاں جی ہوں بس ہوا ہوا مزاج. مزاج ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور ماشاءاللہ سے فی کا تو سب کو ہی پتا ہوگا کہ کیا مطلب ہے فی کا. فی میں انگلش میں جس طرح ہم بولتے ہیں ان اور ایٹ, ٹھیک ہے نا, ان اور ایٹ. ان اور ایٹ دونوں سیم ہے انگلش میں, ٹھیک ہے. میں اردو میں صرف میں ہے. This is I'm asking to a female. هل أنت في البيت؟ وہی بیٹھی لیش. I'm just asking home, only home. هل أنت في بيتي؟ Why anta? هل This is أنت female يعني مؤنث. هل أنت في بيتي؟ في بیت not بیتی. اگر آپ کچھ بھی نہیں, ایکسٹرا بیت. ملا دیتے ہیں تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے. بیت ہے, آپ نے بیتی کیا تو وہ اس کا مطلب مائی ہاؤس, ٹھیک ہے. تو کیا آپ میرے, ہاں اوکے, if you are asking are you at my home then okay, but here is only the word is at home just okay. نہیں تو وہ فی کی وجہ سے بیتی نہیں ہوگا. No dear, bait will be bait. Noun will not change, only we will change the gender according to when to whom we are asking. جس سے پوچھنا ہے he she you یہ چینج ہوگا, noun کبھی چینج نہیں ہوگا. نو وہ فی جو ہے حروف جر کی وجہ سے اس کے نیچے وہ کسرہ نہیں آئے گی. کسرہ بھی عربک لگاتے گرامر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہاں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے نا کہ جب پیچھے اس کے حروف جر آ رہا ہے تو آگے کوئی بھی اسم آ رہا ہے یا کچھ بھی تو اس کے ساتھ پھر وہ اس کا چینج رہتا ہے, اعراب اس کا چینج رہتا ہے. یس ماشاء اللہ, بٹ یہاں پہ وہ رول فالو نہیں ہوگا. دس از اسپیکنگ. اوکے اوکے جی. تو ہم بات کر رہے تھے یہاں پہ انت فی البیت, جس طرح آپ نے بات کی کسرہ کی, تو وہ جو ہمارا گرامر ہے عربک کا انشاءاللہ اسی میں وہ رول فالو کیا جاتا ہے. یہاں پہ بھی جیسے میں نے بات کی کہ ہم لوگ حرکہ نہیں یوز کرتے, لیکن یہ ہم نے کیوں یوز کیا, تاکہ وہ جینڈر انتا اور انتی جسٹ جینڈر کو مینشن کرنے کے لیے, ٹھیک ہے. ویسے تو ہم لوگ حرکہ نہیں یوز کرتے اسپیکنگ میں. جی اب اسی سیم سینٹینس کو جس میں ہم نے پوچھا کہ کیا آپ گھر پہ ہیں, تو ہم شی کا پوچھیں گے, ٹھیک ہے. کہ از شی ایٹ ہوم. هل انت فی بیت, یہ آپ نے پوچھا تھا کہ کیا آپ. ابھی آپ اگر ہم کسی اور سے پوچھتے ہیں کہ کیا وہ گھر پہ, جس طرح آپ کی امی یا کچھ بھی, تو is she فیمل, is she at home, کیا وہ گھر پہ ہے یعنی وہ مؤنث. هل هي في البيت؟ Yes, هل هي في بيت. Is she at home? Is she at home? هل هي في بيت. Is she at home? اور یہی اگر ہم نے پوچھنا ہے کہ کیا وہ گھر پہ ہے, وہ مؤنث. هل هو في بيت. هل هو في بيت. اچھا ابھی میں ریڈنگ ہوئے آپ کو تھوڑا سا بتاؤں گی. هل هو في بيت تو دو طریقے ہیں. هل هو في بيت جس طرح ابھی ہم توڑ کے پڑھ رہے ہیں, اور ہم جو ہے اسٹارٹنگ لیول ہے تو کچھ مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو تھوڑا سا ٹوگیدر پڑھنے کی. هل هو في بيت, هل هو في بيت, کیونکہ باتوں میں تو ہم نہیں اٹکتے نا, ابھی تو ہم سیکھ رہے ہیں تو اٹکتے ہیں تو مسئلہ نہیں, لیکن جب ہم پریکٹس میں اس چیز کو لائیں گے تو کوشش یہ ہوگی کہ هل هو في بيت کو اس کو 4 پارٹس میں نہ کریں. هل هو في بيت ایک ہی سانس میں پڑھنا ہے. هل هو في بيت, اور وہ انشاءاللہ تبھی آئے گا جب ہم لوگ پریکٹس کریں گے 1-2 دفعہ. پھر ماشاءاللہ ہمارے پاس ایک ہفتے کا ٹائم ہوتا ہے, ایک کلاس سے دوسری کلاس تک, ٹھیک ہے. تو ایک ہفتے میں آپ اتنا کر سکتی ہیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہو اس کو تھوڑا سا فاسٹ, کیونکہ اب جب بات کریں گے تو جلدی هل هو في بيت, هل هو في بيت. تو انشاءاللہ جب آج کی کلاس ہو جائے گی اور آپ یہ سینٹنسز پریکٹس کرنے لگو تو کوشش کریے گا کہ اس کو یہ چیز بھی بہتری لائے کہ سینٹنس کو ایک ہی سانس میں پڑھیں, ٹھیک ہے. ابھی ہم نے آپ کو کہا کہ ایک ہی سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں, تو پھر وہ اچھا نہیں لگتا ڈالے کہ آپ تھوڑا سا اس کو اسپیڈ میں لے کے جائیں اور ایک بریتھ میں. انشاءاللہ ابھی ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں جتنے ہمارے ہو چکے ہیں, ٹھیک ہے.
آپ اس کو کسی اس میں یوز کر سکتے ہیں جس طرح ہمارے پاس ورڈز ہیں مرید, جید, سعید, حزین, کسلان, all these. جوان بھی کیا تھا, اچھان. جوان اور اچھان کا میں پوچھوں گی. اگر مجھے کسی مذکر کا پوچھنا ہے کہ کیا وہ ہنگری ہے یعنی اس کو بھوک لگی ہے, کیسے پوچھوں گی؟ هل هو في جوعان؟ ناٹ فی, یہ تو ان ہے. کیا وہ جوعان یس, حل ہوا جوان, جوعان. کیا وہ ہنگری ہے, اس کو بھوک لگی ہے, یعنی اس لڑکے کا. اینڈ سیم چیز گرل کا ہو, از شی, تو هل هي جوعانة؟ هل هي جوعانة, هل هي جوعانة, هل هي جوعانة. ابھی ہمارا متا یوز نہیں ہوا, ٹھیک ہے, جو ہم نے یہ کیا تھا آج کی کلاس میں ہمارا یہ متا جو ہے نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. انشاءاللہ اس کی جب باری آئے گی ہم اس کو تب ہی کریں گے, ٹھیک ہے. آج ہم نے وین ویئر, اس میں آپ پوچھ سکتے ہیں کہ آپ کہاں ہے, وہ کہاں ہے, وہ مذکر اور وہ مؤنث, ٹھیک ہے. اور فی کہ میں گھر پہ ہوں یا میں گاڑی میں ہوں یا مارکیٹ میں ہوں, میں کلاس میں ہوں. میں کلاس تھوڑے بہت آپ کو ورڈز دے دیتی ہوں پریکٹس کے لیے انشاءاللہ. جی آپ خود اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں. میں گھر پہ ہوں. اور وہ گھر پہ ہیں, وہ مؤنث. هي في بيتي. وہ مذکر گھر میں ہے یعنی he is at home. هو في بيت. I'm in car. He is in car. هو في سيارة. And she is in car. هي في سيارة. MashaAllah. جی یہ کیا ورڈ ہے؟ ہاسپٹل. اس کو ہم مستشفی کیوں نہیں پڑھ رہے اس کو؟ پہ زبر ہے. بڑی زبر تو کہیں پہ نہیں ہے, حرکات تو کسی ورڈ پہ نہیں ہے. پھر ہمارے پاس یہ جو یا ہے جس کو ہم ڈاٹ لیس یا بولتے ہیں عربی میں, ویسے تو نارملی ہمارے قرآن میں ڈاٹ یہ دوسرا ود ڈاٹس, اور یہ اس کو ہم الف مکسورہ یعنی وہ اس کی ساؤنڈ آتی ہے الف کے برابر. جیسے آپ دیکھیں گے مستشفیٰ, سم ٹائم اسٹوڈینٹس جو اس کو فی کر دیتے ہیں, لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ ڈاٹس نہیں ہے تو اس کی ساؤنڈ الف کی جیسے ہوگی. مستشفیٰ کیسے پروناؤنس کرنا ہے؟ مستشفیٰ. اگر آپ ہلکا سا پڑھے تو مستشفیٰ جس طرح ہم ریڈنگ کرتے ہیں, لیکن وائل اسپیکنگ بولتے ہوئے آپ نے ڈائریکٹ اور اسپیڈ میں پڑھنا ہے. مستشفیٰ, مستشفیٰ. Yes, مستشفیٰ. I'm in hospital. أنا في مستشفى. Yes. And he's in hospital. هو في المستشفى. She is in hospital. هي في أنا في مستشفى. And then في he, she. المستشفى. أنا في المستشفى. Yes. Good. The L option there is when you say I'm in the hospital, in the, then you use L. We use L for the. I'm in hospital or in the hospital. That is according to the. Okay. أنا في السيارة, I'm in the car or I am in car. أنا في سيارة. This is now I am in car. And if you want to say أنا في السيارة, في السيارة in the car. In the car. Okay. في السيارة in the car. في سيارة in car. تو جو ورڈ آپ کو کلاس میں دیے جا رہے ہیں آپ پلیز اس کو لکھنے کی کوشش کریں اور میمورائز کرنے کی, کیونکہ یہی ورڈ آگے جا کے مسلسل جتنی بھی ہماری کلاسز ہوگی اس میں یوز ہوگا. صرف اس کے آگے پیچھے جو سینٹینس میں ورڈ ہوتا ہے وہی چینج ہوگا. جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ اس کلاسز میں ورڈ ہمارے سیم رہے, جسٹ جو پرسن ہے جیسے آئی سے انتا ہوا, پھر انتا سے ہوا, آج ہوا, اینڈ گیا ہوا. ٹھیک ہے. تو جس طرح ابھی ہے کہ آپ کیوں جو ہے ڈسٹرب ہیں, یہ باقی پھر دوسرا سینٹینس بھی ہو سکتا ہے کہ کیا ریزن ہے آپ کے ڈسٹرب ہونے کا. اور یو اگر آپ سم ٹائم انشاءاللہ ہم یہ بھی بنا سکتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب, جب ہم ورڈ پہ جائیں گے تو وہاں ہم یہ سینٹینس بنا سکتے ہیں کہ آپ ڈسٹرب دکھ رہے ہیں. یو لک ڈسٹرب, تو لک تو ہمارے پاس ورڈ ہے, تو صرف وہ لرن کرنے کی ہمیں ضرورت ہوگی, ادروائز ڈسٹرب کا ورڈ ہمیں پتا ہوگا. تو جب بھی آپ کو جو بھی ورڈ دیا جاتا ہے اس کو اچھے سے میمورائز کرنے کی کوشش کریں, کیونکہ وہی ورڈ آگے جا کے سینٹینس میں یوز ہوتا ہے. صرف سینٹینس کا جو طریقہ ہوتا ہے, وے آف آسکنگ,
ابھی ہم ناؤن پہ ہے تو ناؤن کے لحاظ سے سینٹینسز بنا رہے ہیں. اب دیکھیں گی انا فی السیارہ، ہوا فی السیارہ، حل ہوا، یہ سب اس میں ابھی تک ورب نہیں آیا. ٹھیک ہے، تو جب ورب میں جائیں گے اور یہی سارے ورڈ ہمیں چاہیے ہوں گے تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں کہ یہ آپ کا میمورائز ہو، بائی ہارٹ کریں اس کو اچھے سے. کہیں بھی پوچھے کسی سینٹینس میں تو جو پچھلا ہم پڑھتے ہیں وہ اچھے سے یاد آنا چاہیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ.